अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी है। यरूशलेम, रामात गान और बनी बराक समेत मरकजी इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले में कम अज कम 2 इसराइली हलाक हो गए। जी, अली लारजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद कई मकामात पर आग भी लगी। यरूशलेम, रामात गन और बनी बराक समेत मरकजी इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में कम अज कम 2 इसराइली हलाक हुए। अली लारजानी की शहादत का बदला ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। ईरान के मुशीर कौमी सलामती की शहादत के बाद पासदारान इनकलाब बिफर गए। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर का आगाज कर दिया, जिसके नतीजे में तल अवीव में मुतादिद गाड़ियाँ तबाह जबकि मुतादिद अफराद हलाक हुए। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव पर खुर्मशहर, चहारम, कदर, अम्माद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए और 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इन हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुँचा। वाज़ेह किया गया है कि अली लारेजानी को शहीद करने वाले किसी खाम ख्याली में ना रहें। लारेजानी अहम ज़रूर थे, मगर ऐसा नहीं कि ईरान उनके बगैर मज़ाहिमत जारी नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कतरी टीवी चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया है कि ईरान का सियासी निज़ाम बहुत मजबूत है। आला रहनुमाओं की शहादत इसे हिला नहीं सकती। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरान में सियासी, इक़्तिसादी, समाजी इदारे मुस्तहकम हैं। एक फ़र्द की शहादत ईरान के मजबूत ढांचे को मुतासिर नहीं कर सकती। अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ मज़ामत के रूह रवां अली लारजानी ने भी जाम शहादत नोश कर लिया। ईरान ने सरकारी सतह पर कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ऐलान उनके ज़ाती अकाउंट से जारी एक पैगाम के ज़रिए किया गया, जिसमें कहा गया कि अल्लाह का बंदा अपने खालिक हकीकी से जा मिला और शहादत का दर्जा पा गया। ईरान को आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद सबसे बड़ा धचका। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर और मुज़ाहिमत के रूह रवां भी शहीद अली लारजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे थे। ईरान ने अली लारजानी की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। इसके अलावा अली लारजानी के ट्विटर अकाउंट से भी बाप बेटी की शहादत का ऐलान कर दिया गया। पैगाम में कहा गया कि अल्लाह का एक बंदा अपने खालिक हकीकी से जा मिला और शहादत का दर्जा पा गया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक अली लारजानी एक महफूज मकाम पर हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी ऑफिसर अली रज़ा बेयात और मुहाफ़िज़ों के एक गिरोह के हमरा शहीद हुए। इससे कबल इसराइल ने इन्हें निशाना बनाने का दावा किया था, तहम इस दावे की तस्दीक नहीं की गई थी। इसराइली दावे के जवाब में अली लारजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक हाथ से लिखा पैगाम भी जारी किया गया था, जिसमें शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया था। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने अमेरिका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि ये वक्त अमन का नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देने का वक्त है। अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजावीज़ 2 सालिसी ममालिक ने भेजी थी। ईरानी ऑफिसर का कहना था कि इंतकाम के मामले पर सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल एक बार फिर से किया गया है। जंग शुरू होने के बाद फरीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राबता है। ईरान को तरनवाला समझने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की कलाबाजियां। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान से कई बार यू टर्न लिया। पहले कहा कि इत्तेहादी आएँ और अपनाए हुर्मुज़ खुलवाएं। कुछ देर बाद फिर बड़ी बड़ी बातें कर डाली। बोलें कि अमरीका ताकतवर तरीन मुल्क है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ ने एक मरतबा फिर ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार कर दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में ख्वाजा कैलिस ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले यूरोपीय यूनियन से मशवरा तक नहीं किया। आपको ये बता दें, ये कहा गया कि अभी तक अमरीकी इक़दामात को समझने से हम कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले सदर ट्रंप की गैर मुतवक्किल तबीयत को मद्देनज़र रखना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन इसके लिए 2 तरफ़ा कोशिशें होती हैं। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए उन्होंने
बहरा असवद का मॉडल अपनाने का मशवरा दे दिया है, जहां रूस और यूक्रेन ने जंग के दौरान अनाज पर मुश्तमिल बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी। फ्रांस का अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा ना बनने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दे दिया। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए किसी ऑपरेशन में शिरकत नहीं करेगा। हम मौजूदा जंग के फरीक नहीं, मौजूदा हालात में किसी भी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे इत्तेहाद पर काम कर रहे हैं जो जंग के बाद जहाज़रानी की आज़ादी यकीनी बनाए। जंग के खात्मे के बाद अहम बहरी गुज़रगाहों में अमन यकीनी बनाना चाहते हैं। फ्रांस का अमेरिका को इनकार, ट्रंप मैक्रोन से नाराज़ हो गए। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मैक्रोन बहुत जल्द अपने दफ्तर से बाहर होगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का अहम सिफारती कदम। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी का ख़्वाह है, अमली किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुल्लाह तारड़ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर हमलों की मसम्मत और खलीजी ममालिक के साथ यकजहती का इज़हार किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए संजीदा है। और अब आपको ये बताएं कि कराची में क्रिप्टो के ट्रेडर्स भी गैर महफूज हो चुके हैं। क्रिप्टो के ट्रेडर को लूट लिया गया है। ट्रेडर ने पूरा अहवाल बता दिया। कहा कि हाईवे पर काले शीशों वाली डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने मुझे रोक कर अगवा किया। मेरे हाथ पैर बांध कर 7-8 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। मेरे अकाउंट से बिटकॉइंस ट्रांसफ़र किए। मेरा मोबाइल चेक किया गया। मुझे कहा गया अपने दोस्तों को फ़ोन करके डॉलर्स मंगवाओ। मुझसे मेरा फंड कोड तक ले लिया गया और कहा कि हमें 5 लाख डॉलर्स दो तो छोड़ देंगे। लूटने के बाद सोराब गोड पर कचरा कुंडी में फेंक कर फरार हो गए। कल अगवा किया गया था और मेरे अकाउंट से कुछ बिटकॉइन जो है वो भी इन्होंने ट्रांसफ़र किए और तकरीबन 7-8 घंटे जो है इन्होंने मुझे अपने पास रखा। मुंह पे मास्क वगैरह पहनाया हुआ था। कुछ USDT मेरे पास पड़े हुए थे जिनके इन्होंने बिटकॉइन बाई किए और फिर मुझे कहते हैं कि भाई अपने लड़कों को कॉल कर, जो भी तेरे ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कॉल कर। कुछ डॉलर उससे मांगे मैंने, मुझसे मेरा फ़ंड कोड वगैरह मांगा और मैंने वो दिया। हमें 5 लाख डॉलर दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने ATM भी यूज़ किया जिससे मेरे तकरीबन 4 लाख के करीब उन्होंने ATM से भी मेरे निकाले। फ़ोन मुझे नहीं दिया, इवन फ़ोन भी 7-8 लाख रुपए का बनता है। मेरी वॉच उन्होंने उतार ली, जो मैं आप लोगों ने गोल्डन वॉच देखी होगी अक्सर मेरे हाथ पे। अप्रॉक्सीमेटली ये सारे अगर मिलाएं तो पाकिस्तानी कोई 70 लाख रुपए के करीब बनता है जो उन्होंने मुझसे लिया। फिर इन्होंने सुबह के टाइम मुझे मोबाइल वगैरह सब कुछ मुझसे लेके मुझे 5-6 बजे के करीब सोराब कोट पे एक जगह है कच्चा कुंडी के पास, वहाँ उन्होंने मुझे फेंका और कहते अब तो घर चले जाना। ईद करीब आते ही कराची में डाकू सरगर्म हो गए। डकैतों ने भिखारियों का रूप धार लिया। फिरोजाबाद में डकैत ने गदागर बनकर कार सवार शहरी को लूट लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, डाकुओं की ईदी मुहिम जारी। डकैतों ने भिखारियों का रूप धार लिया। तारिक रोड के करीब दिन दिहाड़े मसरूफ सड़क पर वारदात। डकैत ने गदागर बनकर कार सवार शहरी को लूट लिया। कार सवार शहरी सिग्नल के करीब ट्रैफिक जैम में रुका तो भीख मांगने वाला डाकू ड्राइविंग सीट के करीब आया। भीख मांगने के बहाने असलहा निकालकर कार सवार से रकम और मोबाइल फोन छीन लिया। लूट मार के बाद बासानी पैदल फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, कराची में कैश स्नैचिंग की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के बाद कोरंगी भी लुटेरों के निशाने पर आ गया है। गोदाम चौरंगी पर लुटेरे दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए हैं। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर दिन दिहाड़े 1 करोड़ रुपए से शायद रकम लूटी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई हमजा शाहिद सरवर ने कोरंगी सनती एरिया गोदाम चौरंगी पर निजी बैंक में एक रकम जमा कराई। इस दौरान बैंक में मौजूद एक नामालूम शख्स रेकी करता रहा। मुद्दई जब दीगर रकम दूसरे बैंक में जमा कराने के लिए ब्रूक चौरंगी पहुंचा तो वही शख्स मोटरसाइकिलों पर सवार 4 साथियों समेत पहुंच गया। मुल्ज़िमान ने गाड़ी में मौजूद 1,04,75,000 रुपए गन पॉइंट पर छीन लिए और फरार हो गए। वारदात 13 मार्च की सुबह हुई, लेकिन पुलिस मुल्ज़िमान का तहाल सुराग न लगा सकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में सुबह सवेरे से हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस खुनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 1 से 2 रोज़ तक बरकरार रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सलमान अली से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा।
ملک کے بیشتر بستی اور بالائی علاقے اس وقت مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر ہیں، جس کے باعث ان علاقوں میں صبح سویرے سے بارش جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بستی اور بالائی علاقوں کے اندر مزید بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر میں بات کروں اسلام آباد راولپنڈی کی، تو میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارگلا کے پہاڑ جو ہیں وہ اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھ ساتھ مری، گلیات اور ملکہ علاقوں کے اندر مزید بارش ہوگی۔ اس محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلند پہاڑوں پر اس دوران مزید برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں اب سے چند روز پہلے درجہ حرارت جو ہے دن کے اوقات میں خاصا زیادہ ہو رہا تھا اور ارلی 30s تک جو ہے جا رہا تھا، لیکن آج بلکہ کئی روز سے جو بارش اب جاری ہے، یہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ 18 سینٹی گریڈ تک آ چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں درجہ حرارت جو ہے زیادہ سے زیادہ 18 اور کم سے کم جو ہے 13 رہنے کی پریڈکشن کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے توقع ہے کہ اگلے 1 سے 2 روز بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سکھر کا رخ کریں گے۔ ہلکی بارش ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اوور آل سچویشن کیسی ہے بتا رہے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی۔ گرد و نواح کے علاقوں میں صبح سے ہی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس وقت بھی بوندا باندی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہ بادل آسمان پہ جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، جس کے باعث اب جو ہے عید کی خریداری جو بازار ہیں وہاں تقریباً سناٹا محسوس ہو رہا ہے۔ کہیں خریدار جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نکل کر نہیں آئے ہیں۔ اس وقت ہلکی بارش جو ہے وہ تمام علاقوں میں جاری ہے، تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بازاروں میں جو رش نظر آ رہا تھا، فی الحال عید کی خریداری کا رش جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ جیسے ہی اب بارش رکتی ہے، تھوڑا سا صورتحال موسم کی بہتر ہوگی تو پھر شاید بازاروں میں خریداری کا رش جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، خریداروں کا رش شروع ہو جائے گا، لوگ جو ہیں بازاروں میں نظر آئیں گے۔ جی بہت شکریہ شاہد آپ کا۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بجلی کے مزید 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا پلان پاکستان رواں سال بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا ہدف حاصل کرے گا۔ اپریل کے وسط میں نجکاری کے لیے بولیاں طلب کرنے کا ہدف۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فیسکو، گجرانوالہ الیکٹرک اور اسلام آباد الیکٹرک کمپنیاں زیر فہرست ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کی مزید 3 تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کا پلان پاکستان رواں سال بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا ہدف حاصل کرے گا۔ اپریل کے وسط میں نجکاری کے لیے بولیاں طلب کرنے کا ہدف بھی بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیسکو، گجرانوالہ الیکٹرک، اسلام آباد الیکٹرک کمپنیاں سر فہرست ہیں۔ بجلی کی مزید 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا پلان ہے۔ پاکستان رواں سال بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا ہدف حاصل کرے گا۔ اپریل کے وسط میں نجکاری کے لیے بولیاں طلب کرنے کا ہدف بھی بتایا گیا ہے، اور مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمر حیات سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی ایم ایف سے قرض کی نجکاری کے جو اہداف ہیں وہ بر وقت حاصل کیے جو امید نظر آ رہی ہے، اور پاکستان اس سال بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرے گا۔ رائے کے مطابق اپریل کے وسط میں جو بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے بولیاں طلب کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ فیسکو ہے، گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے یہ نجکاری کی اولین فہرست میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیسکو، گجرانوالہ الیکٹرک اور آئیکو کی نجکاری میں مالیاتی مشیر ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے مالیاتی مشیر ٹھیک ہے، عمر حیات خان اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیشنل T20 کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پشاور میں کراچی وائٹس کا مقابلہ ایبٹ آباد سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں کراچی نے سیالکوٹ کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ 166 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ایبٹ آباد اور لاہور وائٹس کے درمیان دوسرا سیمی فائنل 1 اننگ کے بعد بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ لاہور نے 6 وکٹوں پر 194 رنز اسکور کیے تھے۔ ایبٹ آباد نے پوائنٹس ٹیبل پر بہترین پوزیشن کے باعث فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔
اور ابھی خبر یہ ہے کہ قومی بیٹر فخر زمان نے اپنی فٹنس سے متعلق خاموشی توڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں سابق کرکٹر عبدالرؤف کے تبصرے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ 50 اوورز کی کرکٹ کے لیے 100% فٹ نہیں تھے۔ اس حوالے سے عاقب جاوید کی بات بالکل درست تھی۔ انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کو فٹنس ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد نیشنل T20 کپ میں شرکت کی۔ سابق کرکٹر عبدالرؤف نے فخر زمان کی فیلڈنگ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے سلیکشن کمیٹی کے بیان پر سوال اٹھایا تھا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ 2026 کے گروپس کا اعلان کر دیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے۔ ایونٹ کے مشکل ترین گروپ میں انگلینڈ اور ویلز بھی شامل ہیں۔ ہاکی ورلڈ کپ 14 سے 30 اگست تک نیدرلینڈ اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس اپنے تمام میچز نیدرلینڈز میں کھیلے گی۔ قومی ٹیم 8 سال بعد ورلڈ کپ میں حصہ لے گی۔ ابھی خبر یہ ہے کہ کانفیڈریشن آف افریقن فٹ بال کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سینیگال کو ٹائٹل سے محروم کرتے ہوئے مراکش کو 2025 افریقہ کپ آف نیشنز کا فاتح قرار دے دیا گیا ہے۔ جنوری میں ہونے والے متنازع فائنل میں سینیگال نے 1-0 سے فتح حاصل کی تھی، تاہم میچ کے دوران سینیگال نے ریفری کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میدان چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے کھیل 14 منٹ تک رکا رہا تھا۔ CAF کے فیصلے کے مطابق قوانین کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ میدان چھوڑنا میچ فورفیٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اسی لیے سینیگال کو نااہل قرار دے کر مراکش کو 3-0 سے فاتح قرار دیا گیا۔ جیولری سٹالز کا رخ کریں۔ خواتین کی عید کی شاپنگ ہو اور جیولری کے سٹالز کا رخ نہ کیا جائے تو شاپنگ جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس وقت میں ایک جیولری کے سٹال پر موجود ہوں جہاں پر خواتین جیولری کی شاپنگ کر رہی ہیں۔ بتائیے گا آپ کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی موسٹلی تو ہو گئی ہے، بس تھوڑی بہت رہ گئی ہے جو بھی میں ماما کے ساتھ خریدنے آئی ہوئی ہوں۔ باقی مہنگائی کے حوالے سے تو بہت زیادہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں، پھر بھی جو بھی ہم کہتے ہیں ماما وہ ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ تو لے کر ایک جاتے ہیں چیزیں ہم بس۔ آپ کیا کہیں گی جیولری کے حوالے سے؟ جیولری خواتین کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت ضروری ہے، جیولری کے بغیر تو کوئی عید پوری نہیں ہوتی ہے، اور بہت سی لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جیولری کا، جیسے میں خود ہوں۔ کپڑے اتنے نہ لے لیکن جیولری پوری لینی ہے ہم نے۔ جی بالکل، فیملیز کا کہنا ہے کہ کپڑے بے شک اگر نئے نہ لیں لیکن جیولری لینا بہت ضروری ہے فیملیز کے لیے، تاکہ خواتین جو ہیں وہ عید کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔